the three theories of acid and bases, macam mana dia developed, yang asal yang awal dia tu ini dulu. So Arrhenius dulu yang propose the idea of acids and bases, dan dia bagi tahu apa based on Arrhenius, apa dia bagi tahu acid itu adalah orang yang boleh bagi H+, itu dia bagi tahu. Okay, base itu adalah compound yang boleh bagi H-. Itu Arrhenius, dia yang cakap first pada tahun 1880. Semua ni ada dalam video. Lepas tu barulah kamu kena ingat science, the science knowledge, physics, chemistry, mathematics, biology, it's always going to be expanding. It's always going to be going to be undergoing research. So dia sentiasa berkembang. So ini bukti dia lah. Pada tahun 1880, Arrhenius came up with the idea of acid and bases. Tapi bila dua orang ni, Bronsted and Lowry, when they did another set of experiments, they realized ada certain things tu tidak menepati teori Arrhenius ni, tapi benda tu juga menunjukkan sifat-sifat sebagai acid ataupun base. Kenapa macam tu pula? Oh, rupanya ada lagi ada satu teori lagi untuk acid and bases. So dia mengkomplementkan apa yang sudah ada di Arrhenius theory. So diorang came up with another theory lagi. Dia bagi tahu benda-benda yang boleh donate H+ itu kita panggil sebagai acid based on Bronsted-Lowry. So compound yang boleh menerima proton. So tidak semestinya dia boleh derma OH-, tapi kalau benda tu boleh menerima proton pun kita boleh kita boleh define dia sebagai base. Itu apa yang telah ditemui oleh Bronsted and Lowry lah. So bila pakcik ni pula, Lewis ni, dia buat lagi another experiment. He realized that there are certain compounds yang dia uji menunjukkan sifat-sifat acid and base, tapi tidak memenuhi teori yang ini dan yang ini. Okay, sebab bila dia buat eksperimen, dia akan merujuk pada teori yang sedia ada kan. So bila dia buat eksperimen, all the compounds yang dia buat tu ada yang tidak menepati teori-teori yang sedia ada. So after dia sudah habis buat eksperimen, dia habis buat kajian dia buat conclusion, sebenarnya compound yang boleh accept electron pair tu kita boleh anggap sebagai acid juga, dia bagi tahu. Dan compound yang boleh donate electron pair tu pun kita boleh define sebagai base juga. Itu dia punya conclusion. So semua teori ni berkait rapat. So kita akan guna this whole idea to define what is acid and what is base now. Itu dia punya secara in a nutshell dia lah. So if you want to know the very details, saya sudah explain about 32 minutes in this video. So you go back to this video and then you watch it. So at this point pun saya tidak tahu apakah yang orang itu tidak faham. Dia sebut saya teori, saya pun tidak faham apa yang dia tidak faham. So you need to help me out. Kamu kena bagi tahu apa yang kamu tidak faham. Okay, so inilah dia punya conclusion lah for the video of theory acids and bases. Okay, I think this is okay. I think because no one is responding. So I hope bagi student yang rasa tiga teori ni masih lagi belum dia faham, go back to this video, you watch it again, and let me know secara terperinci, secara spesifik apa yang kamu tidak faham mengenai teori ini, then I can help you out with that kind of stuff. Okay, so kita move on daripada yang inilah. So sekarang kita tengok titration. So before we're gonna look at the lecture notes, before we're gonna start to talk about the titration punya calculation and titration curve, sebenarnya soalan titration di exam is tidak begitu popular lah. Kalau dia keluar pun dia cuma akan ada satu soalan dan dia jarang ditanya juga, dan yang dia akan tanya tu adalah
indicator lah. Indicator tu banyak dia tanya pasal indicator. Dia bagi kamu satu situasi, and then dia akan bagi tahu lah, oh, ini adalah titration, ini adalah dia punya curve. Lepas tu dia akan tanya, indikator apa yang paling sesuai, apakah jenis-jenis indikator yang sesuai untuk kita guna for this titration process. Contoh dia macam tu lah, itu soalan yang selalu yang dia tanya lah. Dia boleh tanya pengiraan, tapi itu pun agak jarang, dan kalau dia tanya sekalipun, dalam nota kuliah tu saya ada bagi, dan kita akan bincang itu nanti. So before we're gonna move on to the calculation part, it's better for you to know macam mana setup dia tu sebenarnya. Okay, bila kita buat acid base titration, kamu ada buat ni dalam eksperimen di KML. Kita ada burette, lepas tu kita ada, kalau bukan beaker, kita guna conical flask. So yang kamu buat hari itu tu kamu titiskan phenolphthalein di dalam you punya conical flask, and then you will observe paint to be appearing, and then you're going to stop the titration. Then you're going to take the volume of what you have in here. Okay, kalau dia ada NaOH, kamu akan ambil volume dia tu. Setelah dia punya solution ni ataupun phenolphthalein itu dia bertukar jadi pale pink. Itu yang kita buat dalam eksperimen kita tu lah. Tapi untuk soalan yang titration curve, okay, yang ada curve titration yang kamu buat, yang kamu tengok dalam video Edpuzzle tu, situasi dia actually macam begini. Dia akan letak acid tu di dalam beaker ataupun dalam conical flask, and then they're gonna start titration. Tapi before they start the titration, they're gonna put inside a probe. Okay, probe tu adalah macam satu besi lah. So you put inside the solution. Lepas tu the probe, okay, probe itu PROBE. The probe will be able to read the pH change inside your beaker or conical flask. Then you can see the reading here. So semakin kau tambah tu titis, semakin keluarlah, bertukarlah reading di sini tu, dan kamu akan ambil reading tu secara manual. Dan bila dapat reading tu, nanti kita akan plot dia punya graph lah. That's why kamu akan dapat graph yang melengkung dari bawah, lepas tu dia ada macam gini kan, dia macam S-curve tu. Okay, itu yang dia buat dalam eksperimen tu sebenarnya, yang dia punya lengkung tu. Ini yang akan mengesan perubahan pH. Okay, the probe will be detecting the change in pH inside your beaker as you are adding the solution from your burettes in here. Okay, bila kamu keep on adding, so the pH reading here will be changing, and then you're going to keep on taking the reading. Setelah ambil reading tu, kamu akan buat dia punya curve nantilah. Okay, itu yang konsep itu sebenarnya bila dia buat yang curve tu. One of my earliest experiment at university is this. Ini yang saya buat masa first masuk tahun pertama university di Nottingham University. Kami buat titration dulu because it is one of the simplest experiments to be done. So apa yang kami buat, kami ambil pH meter, tapi pH meter kami itu lagi canggih lagi lah. So instead of taking the reading here manually, what we did, kami ada pH meter sini, kami ada dia punya probe, ini probe PROBE. Kamu kena ingat, probe tu dia macam pengesan lah. Okay, dia ada besi, you put dalam you punya solution, dia boleh detect lah. Dia boleh detect perubahan concentration of H plus ataupun OH minus. Lepas tu berubahlah bacaan pH meter tu. Okay, so bila berubah bacaan pH meter tu, kami tidak perlu buat secara manual. Zaman saya universiti dulu, komputer tu yang akan terus buat dia punya graph actually. Okay, so nanti saya akan bagi ada satu video lah, then you can have a better idea of how the curve will be produced by the computer. Ini ada contoh-contoh
real life punya lah. Kami punya tu lebih kurang macam ni lah dulu, tapi yang kami punya mesin tu yang ini pH meter ni dia connected to another computer lagi. So komputer tu yang akan generatekan dia punya graph. So inilah dia punya process actually. So you can see over here, this is the burette on your right, and you have your titration going on over here. Ini dia punya probe. Inilah probe dia tu. Okay, dia akan detect perubahan concentration of H plus or H minus depending on what you have inside your beaker, and you can see it in here. Okay, macam yang dalam contoh ni sekarang, the pH value of this solution now is 3.97. Maksudnya dia masih lagi acidic lah. Okay, so dia masih lagi acidic dalam sini. So inilah cara dia buat tu. Yang kita buat dalam KML itu kita guna indicator. So indicator tu dia tidak begitu bukanlah tidak begitu tepat, tapi kalau guna mesin ini lagi tepat lah. Kalau guna indicator kita cuma tahu bila dia sudah berubah color, dia sudah mencapai equivalence point, itu saja yang kita akan tahu. So kamu tidak boleh buat dia punya graph ke apa semua bila kita guna indicator kan. Okay, ada beberapa contoh lagi lah. So ini pun ada contoh lagi sini, quite a lot of examples of. Okay, so I hope this one will help you to visualize what's going on for titration. Now, let's talk about the tengok lecture notes dulu. Okay, this is the lecture notes that I have given to you in Google Classroom. I'm just going to open up one other thing. Okay, so kalau kamu ada buka lecture notes tu, saya ada bagi exercise juga sebenarnya. So you have all the final answers over here. You should try those. I don't even know if you open up that lecture notes. So if you haven't, do that. This is the titration part of the lecture notes. The definition is very important. It's quite popular, dia akan tanya. It's quite popular, will be asked. Tapi dia sudah tanya dalam soalan ini sudah keluar dalam practical test hari itu kan. Tapi sekarang saya tidak pasti macam mana. Usually kalau dia sudah tanya dalam practical test, dia tidak akan tanya lagi dalam exam. Tapi sekarang practical test tu dibuat based on college. So ada possibility lah, dia boleh tanya sekali lagi the definition of titration. So the definition of titration is this one. Okay, the titration itu adalah procedure to determine unknown concentration kan. Kita mau unknown concentration ni kita mau tahu. So macam ni kita mau tahu dia punya concentration, kita titrate by using another solution with known concentration. Okay, so you can try to use this, or if you have found out a different form of the sentence, you can use that one as well for titration. Yang penting dia ada ayat a procedure to determine the unknown concentration of another solution. Okay, itu adalah titration, adalah procedure. Kita mau we want to determine the concentration, the unknown concentration of one thing by titrating it with another solution with known concentration. That's why dia ada burette dan dia ada conical flask tu. So satu solution tu kita tahu apa dia punya concentration, satu lagi tu kita tidak tahu. So we can use the process of titration to identify the concentration of the unknown. Okay, kita mau cari dia punya concentration, the unknown concentration of the other one. Now, the apparatus, kamu kena tahu apa beza dia titrant and analytes. So titrant yang sini, yang di dalam burette ni, titrant ini kita panggil sebagai titrant. So titrant, we know the concentration. Benda yang kita isi dalam sini kita tahu apa concentration dia. Okay.
And then the solution that we put inside your conical flask or your beaker, we will call it as the analytes. And this is the one that we want to identify the concentration, okay? We want to identify the concentration. Itu dia punya beza lah. So the thing that we put inside your burettes are the thing that we know the concentration. Okay, so we know the concentration already, but we don't know what is the concentration inside here. Itu maksud dia definition of titration. Okay, the process. Titration is the process. We want to identify the concentration, the unknown concentration of one solution, which we call as analytes, by titrating the analytes with a titrant. Titrant is a solution that we know the concentration. Kita tahu apa dia punya concentration. Okay, so as we are dealing with acid and base, okay, we're dealing with acid and base at this point, you have to bear in mind that you can have acid inside the conical flask. Kalau acid itu dalam conical flask, maksudnya the base will be inside the burette lah. Mana boleh acid dengan acid? If you do that, you're not going to get the curve. It doesn't make sense. So if the acid is already inside your conical flask, means sekarang the acid is going to be the analytes. The acid is the one that we want to determine the concentration. So when you have the acid inside your conical flask, then the one that you're going to have inside your burettes is your base. Okay? Dia mesti berlawanan lah. Tidak boleh you letak acid sini, you letak pula acid sana. So how you going to get you punya curve? Kamu tidak akan dapatlah perubahan pH. Tidak ada perubahan pH, tidak adalah you punya curve of pH tu kan. So if your analytes is going to be a base, okay, your analytes now, tadi tu acid yang jadi dalam conical flask. So sekarang base tu pun boleh juga menjadi analyte dalam sini. Tidak semestinya acid is the one that always going to be the analyte. No, itu adalah misconception. Okay, a lot of students they have the misconception that kalau analyte ni mesti acid. Tidak. Kamu boleh acid dalam sini pun boleh, base pun boleh jadi analyte juga. Asalkan dia adalah solution yang kita tidak tahu dia punya concentration, and we want to know what is the concentration. So to do that, we're going to start to do the titration. If you have base inside your conical flask, that means inside your burettes, your titrants will be the acid. So you have to have it the other way around. Okay, is that okay, everyone? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, itu kamu kena faham. Itu kamu kena boleh imagine dulu. Now, itu titrant and analytes. Sekarang, okay, so ini yang paling penting juga. Ini adalah definition yang sangat penting. Okay, so titrants, ini kita sudah bincang tadi lah. Equivalence points. Okay, equivalence points. Ini ada quite a lot of you still do not understand what does it mean by equivalence points. When I look at a puzzle, almost half of you jawab salah. Okay, dia tanya apa jadi bila kita tambah 25 ini, ramai yang bagi tahu oh dia definitely akan jadi equivalence point. Tidak, equivalence point itu bukan maksudnya sama volume, okay? Dia bukan maksudnya 25 ml of acid, you add 25 ml of base. No, that is completely wrong. Equivalence point, bila the acid and base exactly neutralize one another. What does that mean? Maksudnya sekarang, number of mole of the acid is the same as the number of mole of the base. Okay, so over here, if I'm gonna add a text box. So as you can see, number of OH minus ions, okay, OH
minus ions is the same ini maksud dia sekarang. This is what it meant by equivalence points. When you punya mole of OH minus ions from the base, okay, from the strong base, base lah, okay, in general base, is going to be the same as the mole of H plus ions. Itu maksudnya equivalence points. Dalam video yang kita tengok, nanti saya akan bagi tengok balikan video tu, dalam add puzzle task, ramai yang jawab salah. Dia beritahu dia tambah 25, dia tambah the same volume, okay. Dia ada 25 ml, I think 25 ml of the acid, and then you add 25 ml of the base. Itu belum, tidak semestinya dia akan mencapai equivalence points. Sebab volume itu belum menentukan number of mole. So macam mana kita mau cari number of mole? Kamu kena ambil volume tu dan kamu kena ambil dia punya molarity lah. Dan kamu kena molarity, kamu kena darab dengan volume dan dapat mole dia dulu. Dan kamu kena tengok yang satu lagi, berapa mole dia tu. Then baru kita boleh cakap dia tu adalah equivalence point. So, equivalence point is referring to the number of mole of OH minus and the number of mole of H plus. Dia bukan refer semata-mata kepada volume. Okay, volume tu memainkan peranan, tapi it's a misconception if you say, okay, if I have 25 ml of acid, add with 25 ml of base, dia akan capai equivalence point. Tidak. Kamu kena tengok concentration dia lagi. Sebab mungkin you punya acid concentration dia 2.0. And then mungkin you punya base concentration dia 0.5. So when you times that with the volume, kamu tidak akan dapat bilangan mole OH minus dan H plus yang sama. So itu belum mencapai equivalence point lah. The correct understanding is this. Okay, so bila kita mencapai equivalence point, when the number of mole of OH minus ions and number of mole H plus ions are equal. Okay, so itu dia punya konsep sekarang. Ramai yang boleh hafal benda ni, tapi bila dia buat add puzzle task yang saya bagi tu, ramai yang salah. Okay, dia beranggapan bila volume itu sama tambah akan capai equivalence point. Tidak. So you have to look at the number of mole dulu. Okay, jangan salah anggap yang empat gitu. Kalau equivalence point ini sudah okay, kita beralih pula pada indicator. So what is indicator? Indicator is the substance that you add to the solution. Kadang-kadang tidak semestinya dia you add. Kita boleh guna juga indicator yang berbentuk kertas, tapi untuk soalan macam ni dia akan refer kepada indicator yang kita titis lah. Like what you have done in the lab, you use phenolphthalein. Sadly, that is the only indicator that you're going to be using in metric. I really hope they can add more indicator. I think we had in the past. Zaman saya student, we tried a few indicators. Mungkin sebab dia tidak cukup budget mungkin mau beli indicator tu. So that's why we only have phenolphthalein. Okay, so indicator is something that you add into the solution when you did this and undergo some sort of color change. Okay, dia capai color change tu bila dia sudah mencapai endpoints. So beza equivalence point dengan endpoint punya definition. So endpoints is when the indicator changes color. Sangat senang endpoint. Bila indicator sudah change color, so itu adalah endpoints. Okay, is that okay now for the definition before we're going to move on? Okay, sir. Yes, sir. Right. Now, kita tahu ada 3 jenis acid-base titrations that you need to know. During my time, you need to know 4. We have to have 4 acid-base titration. Ada weak acid, weak base. That one is even more difficult sebab kita perlu ambil K-star, Ka, Kb punya value and so on. So for your level, the 4th one has been taken out.
You only need to know strong acid, strong base titration. When you can imagine now, we have the burette and you have the beaker. And then you only need to know strong acid, weak base, weak acid, and strong base titration. Yang kau perlu tahu sebetul-betulnya banyak yang ini yang dia fokus lah, even untuk pengiraan. Yang ini actually to the point that you know the shapes, kamu tahu mana dia punya equivalence point. That should be enough, and you know what is the indicator. That should be enough. But I will try to give you some examples of adalah pengiraan dia lah. Tapi pengiraan dia tu ada kaitan dengan buffer solution. So if you know how to do your punya buffer solution, you should be able to do those kind of process as well. So we're going to focus on the strong acid and strong base punya pengiraan for now. Strong acid, weak base, we're just going to look at the shapes. But in the video, ada bagi dia punya pengiraan tu. So that's good. That's why I like to give you that video, because dia tunjukkan pengiraan dia juga. Now, usually dalam exam soalan dia macam ni lah, kalau dia minta kira. Kalau dia minta kira, dia bagi tahu, okay, kita ada 25 ml sample of 0.10 molar hydrochloric acid. Okay, it's titrated with 0.1 molar sodium hydroxide. Calculate the pH of the solution. When you look now, we have 25 ml sample of 0.1 molar hydrochloric acid. Ini dia tahu apa dia punya concentration kan, HCl, titrated with 0.1 molar sodium hydroxide. Ini pun kita tahu apa dia punya concentration. So at this point, both of them, we know the concentration. Kita tahu concentration dia. So soalan yang macam begini, untuk student yang dia betul-betul berpegang kepada definition titration sebentar tadi kita sudah bagi tahu the definition of titration is, if I'm going to show you here, tadi saya bagi tahu, kalau kita tengok soalan yang tadi tu, HCl and NaOH, both of them, we know the concentration. So for students, dia sudah faham titration ni, apa maksud titration. So titration, dia punya definition adalah a procedure to determine the unknown concentration of another solution. So maksudnya, the other solution tu dia punya concentration is unknown. Dia tidak tahu lah, tidak akan ada concentration kan. By titrating it with a solution of known concentration. So you have one solution, known concentration, one solution, unknown concentration. And when you look at the definition of titrant, okay, titrant itu adalah yang known concentration. Okay, known concentration, you're going to be the titrant. So titrant itu will be the one inside your conical flask, inside your burettes, okay? So the other one is your analytes. We have talked about this just now. So the analytes is the solution with the unknown. Okay, unknown concentration will be the analytes. So itu adalah definition of titration tadi kan. Tapi bila dia dapat soalan yang macam ni tadi, dia tengok, oh ini ada concentration, oh ini pun ada concentration. So mana satu yang jadi analyte, mana satu yang jadi titrate. So itu persoalan dia, dan itu menyebabkan dia confused student. So cara dia, if you get this kind of question, and this is a very common question in exams, if they want to ask you about titration, dia bagi situation like this, and then dia bagi kamu beberapa situasi lagi di sini. As you can see, we have number 1, number 2, number 3, number 4, 5, and 6. And then you need to sketch the titration curve. So this is a very typical exam question. Kalau dia bagi situasi yang dua-dua ni kita tahu dia punya concentration. Okay, as you can see here, you know ini ada concentration. Lepas tu ini pun ada dia punya concentration. So how do you know which one is going to be
titrants, which one is going to be the analytes. Cara dia mudah. Antara dua ni, HCl and NaOH, mana satu yang dia punya volume fix, volume dia tidak berubah. HCl kan, dia punya volume akan sentiasa 25 mil. And then volume ini pula yang sentiasa bertambah before adding. Tengok dia bagi clue di sini, before you add. Bila kita imagine the apparatus just now, yang kita add daripada burette kan. Okay, so maksudnya sekarang NaOH kamu ni yang akan jadi, this one is going to be your titrant, the one inside macam mana tu dia, burette, B-U-R-E-T-T-E. Okay, so this is going to be your titrant. Why? Because as you can see over here, this is the one that you keep on adding. Jangan kita add daripada conical flask masuk dalam burette. It doesn't make sense. That's why I started the discussion by having you to understand the setup. And you have done it before, and you should be able to imagine the process. So if HCl over here has the fixed volume, it's impossible for HCl to be the one inside the burette. So in this case, your HCl will be, this one will be the analytes, and thus it will be inside the conical flask or inside the beaker lah. Is that okay so far, guys? Okay, sir. Okay, sir. Okay, now you can imagine for this situation, you can imagine that you should be able to visualize the situation. HCl inside the conical flask, NaOH will be inside the burettes. But to help you with that, I'm going to show you a picture. Now, this is what we have talked about. You have the NaOH inside the burettes, and we know the concentration just now, 0.1 molar. And then inside your beaker or conical flask, your HCl will be in there, and that will be the analyte. And the information given, the question gives 25 mil of hydrochloric acid with the concentration 0.1 molar. Okay? So before you add NaOH, berapa dia punya pH di sini? Kamu rasa-rasa pH siapa yang kita akan detect di sini? Can you give me an answer? HCl ke sir? First pH. Yes, exactly. Yeah, sekarang bila kita start experiment ni, when we start this, we're just about to start the experiment. We haven't yet adding this. Kita belum tambah lagi NaOH, belum berlaku lagi neutralization. So when you're about to start the experiment and you take your pH meter, you put the probe, this is the probe just now, okay? When you put the probe inside the beaker, the pH that you will detect is the pH of your acid. Do you think you can calculate the pH of the acid? Yes, exactly. Boleh buat, sangat mudah. Kita ada concentration kan? Macam mana kita cari pH? Bila formula apa? Negative log. Yes. Times. Negative log times concentration H plus. And concentration H plus is the same as concentration of your acid. Why? Because you need to remember, we are dealing with strong acid, strong base. Go back to that video. Strong acid, strong base, complete dissociation. So, kita boleh buat proportionality. Kalau kita ada 0.1 molar of acid, 0.1 molar juga H plus jadi, di sebelah kalau dia HCl. Okay, so mula-mula lagi tu, kita baru mau start the experiment. So the pH here, is going to be the pH of your hydrochloric acid.
So that's why if we look at, we go back to this. Okay, ini sama situasi dia ni. Tadi tu saya cuma lukis itu. The reason why we start with this before addition of NaOH, because we want to know, when you want to sketch, kita perlu ada starting point kan? Kita perlu ada starting point. So kita kena tahu, before add NaOH, what is pH? Because the axis that you're going to be drawing is like this. So because we have when you want to sketch the curve, kita perlu ada dia punya axis kan, kita perlu ada pH melawan dia punya volume. Macam mana kita mau tahu volume ataupun pH? Ini kamu kena hafal lah dia punya apa ni, dia punya kedudukan. So pH versus the volume. Ini sebenarnya actually sains asas dia ada ajaran yang boleh ubah dimalarkan, boleh ubah dimanipulasi, which is kena di axis and so on. So yang kita ubah tu, yang kita kontrol adalah volume of NaOH. Yang akan berubah tu adalah pH. Okay, so sekarang the variable, okay, itu perkataan the variable that we keep on changing is the volume of NaOH. So that's why dia akan jadi axis macam ni. So the one that will be corresponding, the one that will be responding to the change of volume is your pH lah, pH of the solution. pH ini yang dalam tu, beaker ataupun conical flask yang kita sudah stick in the probe. Okay, so we're gonna study the curve. So the reason why we want to know what is the pH before you add NaOH, like you see over here, kita kena tahu di mana dia start. Adakah dia start di atas ini, bawah sini? So bila kita tahu di mana dia start, so I'm just going to show you the graph right away. You will see curve like this lah. So yang ini, point yang ni, if you see here, if you can see my hand there, so that is the first point. This is the point before you add NaOH, okay? So 0 mil of NaOH, the pH of the solution is somewhere around here, 1.0. Okay, and then when you add 10 mil, the pH going up 1.37 as you see here. So it's going to go slightly up. So dia akan go up dan kamu akan dapat punya curve lah. So ini cara dia kamu akan buat. Now, kenapa dia punya curve itu start dari bawah sini? Kamu rasa-rasa? Sebab ada curve. I'm just going to show you a different curve. Jadi kamu kena hati-hati. Okay, ada satu benda yang kamu kena hati-hati about titration. Now, if you look at all the titration curve, when I type titration curve inside my Google search, I can see all the same curves. Yes? Kamu tengok sekarang. Ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Semua curve yang dari bawah ke atas ini menunjukkan bahwa the one that you have inside the conical flask is your acid. You start with the acid in the conical flask. Okay? But kalau soalan dia ubah dia punya situation, sekarang ini dalam burette itu adalah acid, dalam conical flask itu adalah you punya base, you're gonna have curve like this. Okay, this is a very good one. So ini curve dia dari bawah going up. Why? Because you start with acids in the conical flask before you start the titration. So that's why you're going to have pH lower than 7. If you have a situation where acid is added, volume of acid is added, means itu acid yang dalam burette. Okay, acid itu yang jadi titrant. So inside your conical flask is going to be the base. So your titration curve will start from a value
above 7 lah. So that's why dia dari atas ke bawah. Okay, because the pH of the solution when you have acid being added will keep on going down lah. Okay. At this point, any question before I'm gonna proceed to the calculation? So, Yes. Yeah. maksudnya curve dia tu based on analyte lah kan? Yes, curve dia tu based on analyte. Sebab kita kalau kamu tengok tadi, kita tengok dia punya probe tu dalam conical flask kah atau kita masukkan dalam burette? Dalam conical flask kan? Betul? Apa sih? Yes, Tadi yang probe dia tu, yang besi probe of you punya pH meter, kita masukkan dalam conical flask analyte kah atau kita masukkan dalam burette, dalam conical flask kan? Yeah, conical flask. Yes, so that's why the pH will be what is going on inside the conical flask, what is going on inside the analyte. So you're right lah about that one just now. So that's why penting saya tunjukkan yang dia punya gambar tu dulu. Dan kamu boleh imagine, oh ini pula yang sedang berlaku. Sebab ada student, diorang sudah hafal the jawapan. They hafal the jawapan, they know, oh okay, the curve is like this and so on. Tiba-tiba ada satu masa tu soalan dia ubah situation. It's still the same. Dia guna strong base juga, tapi masa tu dia guna KOH. KOH tu sama macam NaOH lah, cuma dia guna KOH. KOH itu yang dalam conical flask, hydrochloric acid itu yang dalam burette. KOH itu yang fix dia punya volume. So bila dia buat pengiraan tu betul, tapi bila dia curve, bila dia sketch dia punya curve tu, dia sketch macam begini. Salah lah curve dia tu. Dia sepatutnya mula dari atas. Sebab dia sudah kira before dia add HCl, berapa dia punya pH. So kita kena check what is the pH inside your analytes. Okay? Anything else? Sir, Yes. kalau soalan suruh sketch graph, Ya. sketch tidak perlu ada table kan? Maksud? Yang table Dia tidak, bila dia ada perkataan sketch, kamu tidak perlu ada scale dia. Okay, yang ada table, tidak ada table tu tidak kisah ya. Contoh, maksud kamu yang table ini kan tadi? Yang ini? Table yang ini kan maksud kamu tadi? Siapa tadi itu tanya? yes, sir. Table ini. Yang ini ada ataupun tidak ada, tidak kisah. Okay, sebab ini kamu akan kira awal-awal nanti. Yes, sir. Okay, Adriana yang so tanya. first awal tu kamu akan tanya, dia tanya pula. Dia sebenarnya soalan, kamu jawab pengiraan dan kamu sudah dapat semua value awal-awal ni kan. So membuat dalam bentuk table lah, tidak membuat itu tidak kisah. Sebab kamu sudah kira awal dia. Tapi yang penting dia punya shape itu kena betul. Itu shape satu marka tau. Shape itu satu marka. Axis tu pun satu marka actually. Axis dia satu marka. And then di mana equivalence point? Ini satu marka actually. So kamu akan dapat satu marka daripada shape, satu. Axis yang betul, satu marka. Lepas tu equivalence point. Where is the equivalence point? You get another one mark. So dalam 3 marka lah sketching, 3 atau 4 marka depending on apa yang dia mau bagi. Okay, so ini cuma sketch kan, dia bukan, you're not plotting a graph. So you just try to roughly sketch, okay? For example, over here, equivalence point itu berada di sini lah. As you can see, kenapa ada equivalence point? Kita tengok pH equals to 7. So bila pH equals to 7, we do know that is going to be the equivalence points for strong acid versus strong base. Ini kebetulan saja dia punya volume itu 25. Okay? So bila pH is 7, bila dia at 25, then kamu kena sketch lah, okay, pada 25 ni dia adalah pH dalam 7. So tu kamu kena pandai-pandai adjust lah dia punya shape tu. Okay? Ada lagi soalan? No, sir.
Sir, Yes. kalau reaction between strong acid, contohlah strong acid dengan weak base, equivalence point dia pun di pH 7 lah tu, kan? Thank you, sir. Tidak. Equivalence point akan berbeza. Itu kita akan tengok nanti. Okay, that's a good question. Equivalence point pH equal to 7 only for strong acid, strong base. So remember that, write that down. Okay, pH equals to 7, that is the equivalence points for strong acid versus strong base. Kalau kita ada strong acid, weak base, dia punya equivalence point berbeza. Nanti kita tengok ini. Okay? As you can see here lah, dia ada bagi satu contoh di lukisan. So kalau kamu tengok, ini adalah strong base. Can you see that? The one I'm pointing now, here. Yes, sir. Everyone, can you see that? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, and then inside your analytes is a weak acid. I hope by now everyone can get around your head that CH3COH ini adalah weak acid. Ini kamu punya cuka makan. Okay, kamu letak dalam soto kamu, makanan kamu. Kalau ada strong acid habislah. Okay, so this is a weak acid. So bila kita titrates with NaOH, a strong base with weak acids, look, equivalence point akan di atas 7. Okay, the equivalence point is somewhere around here. Okay, sinilah equivalence point. Ini bukan nilai ya, tiga ini bukan nilai ini. Ini point 1, point 2, point 3, point 4. So bila kamu tengok sekarang, tengok pH dia mana equivalence point. It's right there. It's above 7. So you have 8 over here. It's about 9. Okay, kamu tidak perlu tahu exact value lah. Dalam so far dalam exam, bila dia berkaitan dengan strong dengan weak, it's enough for you to show di mana dia punya 7. Lepas tu kamu kasih letaklah equivalence point itu di atas 7 for strong base versus weak acid. You can imagine now if we have kita ada strong acid versus weak base, equivalence point itu akan di bawah 7. Okay, dia akan ikut yang apa ni, yang strong tu punya area lah, region pH dia tu. Okay, ada soalan lagi? So, ada specific reason kah Apa tu? yang dia punya equivalence point tu above 7? Ada pengiraan dia, dia membentuk buffer actually masa tu. Itu kita kena buktikan melalui IC table dan juga ISCF table itu ada pengiraan. So itu nanti saya akan cuba share dia punya pengiraan lah. I don't think kita akan sempat share the pengiraan for strong weak in this video. It's going to be quite long. So I'll have to have another session to show you the calculation. Tapi reason dia yang ada, kita boleh buktikan melalui pengiraan. Oh, okay, thank you sir. Tapi cara ingat dia mudah actually. Kalau dia minta kamu identify soalan, contoh ada soalan ABC, dia minta identify di mana curve yang akan mewakili equivalence point bila kita ada strong base and weak acid titrate together. Contoh, cara dia, kamu tengok sekarang yang strong itu adalah base kan, yang weak itu adalah acid. So kamu check mana equivalence, mana curve yang equivalence point dia tu di atas 7. So itulah akan jadi curve dia. Kamu tengok siapa yang strong. Kalau yang strong itu adalah acid itu yang strong, yang weak itu adalah base, dan dia tanya, okay, mana satu curve yang mewakili titration ni, kamu cari curve yang equivalence point dia di bawah 7. Sebab for that example, the acid is the one that is strong. Okay, kamu tengok yang mana strong gitu. Kalau dia strong and strong, dia di tengah-tengah lah. Tengah-tengah pH tu apa? 7 kan?
So kita ada 1 sampai 14 pH. So the one in the middle is going to be 7. Okay, so I'm just going to show you. This is a very good example of a curve. Ini adalah curve bila kita ada strong base. Okay, NaOH is a strong base titrated with a weak acid. Ini HA is weak acid. Macam mana saya tahu dia weak acid? Daripada graf ini saja, saya tahu sudah HA ini weak acid. Kenapa? Sebab dia ada pKa. Dia ada Ka di sana. Ka ini adalah acid dissociation constant kan? So bila dia ada Ka, automatically tu dia ada weak acid lah. Sama juga macam base. Kalau base itu ada Kb, dia adalah weak base. So saya tengok curve ni, saya tahu sudah curve ini mewakili strong base versus weak acid curve. Why? Because the equivalence point is 8.73 di atas 7. So maksudnya yang strong itu adalah base. So yang weak itu adalah acid. Dan dia ada buffer di sini. Tengok, dia akan menghasilkan buffer di sana. So dia ada kelandaian sikit sinilah, buffer zone. Zaman saya studi metrik dulu, kami kena betul belajar yang area buffer zone ni. Tapi zaman kamu sekarang dia sudah tidak begitu emphasize for this. Tapi I'm going to show you the calculation. Maybe not today. I'm going to be able to, but I will be able to do that tomorrow. Okay. Okay, ada satu benda lagi. I just want to show to you guys. Okay, I hope you will be able to remember this. Yang tadi kita sudah bincang. Kenapa dia start dari atas? Sebab analyte adalah base. Itu saja. Kalau analyte you adalah acid, you're going to start, the curve will start from the bottom. Okay, bukan kau yang suka-suka. Dia sudah set macam begitu. Bila kamu buat eksperimen, kalau analyte kamu tu adalah acid, mustahil kamu akan start dari atas. pH itu akan rendah kan. So you will start from a value below, way below 7. Jadi ini should be okay kan, everyone? Okay, sir. Okay, so we clear about this already. I hope you can remember this. I hope you have jotted this down. Okay. So we go back to, okay, sajalah saya mau show kamu ada satu benda. Dulu zaman saya student, kami kena belajar curve yang ni pula. Kami kena belajar 2 curve macam begini. Mana kamu tidak pengsan belajar kan? Inilah zaman saya student metrik dulu. Sekarang mana ada sudah, dia sudah buang sudah all this. Okay, kamu belajar tu curve 1 macam ni saja. Kami dulu sampai 2 tangga lagi kita belajar. Kami kena tahu kenapa dia ada 2 tangga. Apa terjadi pada tangga yang kedua itu. Itu benda-benda yang kami kena belajar lah. Contoh yang macam ini, inilah benda-benda dulu student metrik tahun zaman-zaman kami kena belajar. Okay. Now, I will go back to the lecture notes. Are we back to the lecture notes? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Like I said, the question will ask you typically in this form. They're going to ask you, they give you some information here. From the information, you should be able to identify who will be the analyte, who will be the titrant. And first, they want you to identify what is the pH of the solution. When they say pH of the solution, it refers to what's going on inside the conical flask or beaker, the analytes. I hope you will remember that. Okay, before you add NaOH, after you add 10 ml of NaOH, you turn on the tap, you open up the tap of your burette, you add 10 ml. So if you have 50 ml inside the burette, kamu tambah sampai 40 lah, dia turun sampai 40. So you have 10 ml lah inside your analyte now. So you're gonna identify what is the pH. Lepas tu, berapa lagi untuk yang ini? At equivalence points. At equivalence points is easy. Bila pH equals to 7 kan, so untuk kita akan tengok tu lah. Now, so pH before adding 0.10 molar NaOH. Ini kita sudah tahu kan,
because acid, okay, because your acid over here is a strong acid, we know that this is a strong acid. Therefore, undergoes complete dissociation inside aqueous solution. Okay, ini kita sudah tahu. You should know this by now. So bila dia complete dissociation inside aqueous solution, HCl, habis, tidak ada lagi reversible error di sini. So, dia akan hasilkan H+, dia akan hasilkan Cl minus. So kita tahu one mole of this will produce 1 mole of H+. Therefore, if we have 0.10 molar of strong acids, kau punya H+ pun dia punya concentration tetap sama lah. So volume tidak ada perubahan sini kan. So ada 0.10 molar lah. Yang ini kita tidak kisah. Ini you don't have to worry about this. Okay, this part here, ini kita panggil sebagai, so the Cl minus here, you don't have to worry about this. Why? Because this is what we call as the spectator ion. It is just going to be there, okay? Ini just spectator ion lah. So it will not going to be doing anything inside the solution. So kita tidak perlu kisah about Cl minus, Na plus, Mg2 plus, all those yang dari group 1, group 2 ion. You don't have to, sorry, from group 1, group 17, ini group 17 kan, ion-ion ini, you don't have to worry about what they will do inside the solution. They're just going to be there. They will not going to do anything for strong acid and strong base lah. Okay, yang kita perlu tahu sekarang for this situation is this concentration of H+, because we're going to use this concentration. If you see here, so we use this concentration and okay, and we put that inside there. Okay, so ini 0.10, you put that inside here, you get 1.0. Ini ada marka, satu marka untuk ini concentration, for this equation, you get a mark for the pH right there. Okay, so you get 1 mark here, you get 1 mark there actually. So after you add, okay, after you add 10 mil, macam mana pula after you add? Ini ada sedikit konsep limiting reactant. Kita perlu apply sedikit konsep of limiting reactant lah. So kita tengok dulu. What happened here after you add 10 mil of 0.10 molar? What you need to do first, kamu kena ubah dulu jadi mol. Cari berapa mol HCl, cari berapa mol yang ini. Okay, so HCl just now, the question gives you this, okay, 0.10 molar and 25 mil. So bila kita sudah mula tambah sodium hydroxide, kita tidak boleh terus ambil dia punya molarity ni, tidak boleh sudah, sebab sekarang volume dia pun akan berubah kan, dalam beaker tu volume tu pun akan berubah. Bila you ada 25 mil in the beginning, but when you start to add 10 mil of NaOH, berapa volume dalam beaker tu ataupun dalam analyte tu, dia jadi 35 mil lah, dia berubah sudah. So bila dia berubah, concentration pun akan berubah. So that's why kita tidak boleh terus ambil concentration ni. Okay, when you start talking about this after the addition of your titrants. So what you need to do,
you have to change this into mole. You have to change this into mole. And how do you do that? It's easy. You have done this before. You take 0.10 molar times with you punya volume yang ini. Kamu cari berapa banyak mole, how many mole of that's inside your beaker. And then berapa banyak mole when you add with this 10 ml, inside 10 ml, how many mole of NaOH? So you're gonna get that information. So if we look at this, after addition of 10 ml of 010 molar, kita kena buat satu table sebenarnya ini ICF ni. Okay, kita ada initial mole, kita ada change ataupun addition of mole, okay, ISCF. Lepas tu berapa change dia, berapa final dia. Okay, ini kita guna ISCF punya table actually. So initially, this is number mole. Tengok sini. Initially, this is the initial. Okay, initial number of mole. Initially, we have 2.5 times 10 to the power negative 3 mole of HCl inside your beaker. Okay, that is the initial. And then this is how much you add. Ini yang bila kita add tu lah 1.0 ni kita add kan. Yang kita add berapa. Okay, dari sini. Yang this information, okay, that one over here, you get it from there. Okay, how do you do that? Okay, you have 0.10 molar. Okay, ingat molar adalah mol per liter kan? Okay. So you times with 10 liter bahagi 1000. This one over here. Okay, so this is how you get that information lah. Okay, kita cari dulu mole-nya. Ini macam mana cari mole? Sama juga, tapi from ni lah information ini. You get it from here. Then you get the number of mole here. Kamu tengok yang ini dulu. This initial. Antara dua ni, antara NaOH dan juga HCl, which one is going to be the limiting reactant? Siapa limiting reactant? Yes. So NaOH ni akan jadi limiting reactant. Bila dia jadi limiting reactant, that's why NaCl akan dihasilkan sebanyak 1.0 times 10 to the power negative 3 because NaOH is the limiting reactant. So berapa banyak HCl yang tinggal? 1.5 lagi yang tinggal. Okay, so yang ini adalah dia punya final lah. Sepertinya dia ada change dia tu, dia ada initial, addition dan juga change. Okay, so dia punya change bila you ambil 1.0 times 10 to the power negative 3, kita minus dengan 2.5, kita dapat dia punya final mole. So ini adalah bilangan this 1.5 times 10 to the power negative 3. This is the number of mole. Okay, so this is the number of mole. 1.5, the number of mole of HCl yang tinggal dalam beaker tu. Kenapa dia tinggal 1.5? Sebab 1.0 sudah di-neutralizekan oleh NaOH. Okay, 1.0 HCl sudah bergabung dengan 1.0 of NaOH untuk membentuk 1.0 of you punya salts. So HCl yang tinggal tu berapa? HCl yang tinggal tu cuma yang inilah 1.5 times 10 to the power of negative 3. So this is the leftover HCl. So bila HCl ini yang tinggal, ini tidak ada kan? Sebab dia di-neutralize kan? So tidak ada di sana, zero, final. So when this is the mole,
kamu kena guna mol ini untuk cari dia punya concentration final lah. So what is the final concentration? So 1.5 is the leftover right here if I'm gonna okay. So this is the leftover. Okay, so ini yang tinggal leftover HCl. Yang tinggal lah, yang tidak dineutralizekan lagi oleh NaOH. So itu yang tinggal. So to get the final concentration, we have to divide by the new volume. This is the new volume over here. Okay, so that is, we're going to use a different color. Biru sudah, kuning sudah, hijau sudah, ini color yang belum. Kita guna okay, ini. Okay, boleh lah. So yang ini dengan yang ini, okay, that is the, okay, so this is the new volume. Faham macam mana kita dapat volume baru ni? Dari mana kita dapat? Macam buffer solution bahkan sah. Ya, sama saja. Sebab dia konsep dia kamu kena faham. Concentration itu apa? Concentration itu adalah mole over volume of the solution kan? So bila kita sudah tambah 10 mil, kita buka dia punya burette, kita tambah dalam dia punya conical flask tu, volume dalam conical flask tu sudah bertambah daripada 25 asal dia before we add 10 mil the initial volume inside your analyte is 25, but when you start to add 10 mil apa jadi? Dia akan jadi 35 milliliter lah. So kita ubah jadi liter. Kenapa kita perlu ubah jadi liter? Sebab kita kena cari molarity. Ingat, molarity punya definition is mole of solutes over volume of solution in liter. Okay. Faham kan? Kita dapat 35 ni? 35 tu kita. Okay, kita boleh dapat so the new volume actually is volume of HCl, which is 25 mil plus with 10 Okay, so ini kita perlu take note. Now, sekarang yang kita perlu ambil kisah is this. Okay, kita perlu ambil kisah this concentration. Okay, so this is the concentration, the new concentration of your HCl. Yang left behind sekarang ada HCl kan? So kita boleh carilah, kita boleh cari. So the pH of the solution now is calculated from the amounts of HCl left after partial neutralization. Apa maksudnya partial neutralization? Dia bukan neutralize sepenuhnya. As you can see here, NaOH dia cuma mampu neutralize sebanyak 1.0 times 10 to the power of negative 3 of HCl.
Ini jangan risau. Ini adalah molarity of your salts. Dan salt ini adalah neutral salts. Ingat, salt hydrolysis strong tambah strong, kita akan dapat neutral salts. So, salts ini tidak akan mempengaruhi you punya pH. Okay? Itu kita sudah bincang dalam satu video lagi, so kamu boleh tengok balik video tu. Video tu di STR8CHEM lah. Now, so the pH of the solution is calculated from the amounts of HCl left after partial neutralization. So kita ambillah 0.043 yang ini, 0.03 molar. You put inside over here, you put inside your pH formula, then you get the new pH after the addition. Is that okay? So the same thing will be happening for after you add 24.9 mil. Kita add 24.9 mil kan. So kita buat pengiraan yang sama, kita cari berapa mol dia. Okay. Cari sekarang ni mol dia ni, sekarang cari ini berapa mol dia pula. And then cari berapa final mol. Okay, ini sekarang ada dia punya mol. Ini adalah mol yang daripada sini kan. Kena ingat. Okay, so this, you get the mol here. Okay, kita cari mol tu dari sana. Ini mol yang kita dapat asal tadi juga, sama juga cari. Lepas tu tolak lah. So between these two guys, HCl and NaOH, which one do you think is the limiting reactant? NaOH kan? Sebab dia lagi kecil. Ini 2.5, ini 2.49. So this one is going to be the limiting reactant. So you just going to be minusing with this. Then you get the final mole of HCl, which is 0.01 times 10 to the power negative 3. So ini lagi mole yang tinggal. So 2.49 itu sudah dineutralizekan oleh NaOH. So that's why you are making 2.49 HCl over there. Now, the new volume yang baru tu sudah berbeza lah new volume dia. Ini adalah 25 tambah 24.9. So you get the new volume here, and the leftover pun adalah HCl yang left behind. So we take the concentration of the left behind, you put inside the pH formula, you get the new pH volume, pH value 3.7. Okay, equivalence point. So macam mana pula equivalence points? Ini kamu kena carilah dulu berapa dia punya volume bila dia mencapai equivalence point. How do you do that? How do you get that? Okay, cara yang paling senang, kamu cari dulu berapa molarity of you punya HCl. Kita tahu sudah molarity of HCl is this. Okay, kamu tengok sini ya. Ini kamu ignore dulu yang atas ni, jangan lukis yang ini. Cara paling senang untuk cari equivalence point itu macam mana? Kamu tengok dulu. Sekarang berapa mol of HCl inside the beaker? This much. You have this much number of mol. Tadi, if we go back to the definition of equivalence points, equivalence point itu adalah, kita go back slightly pergi atas. If you look here, equivalence point when the mole of OH minus is the same as H plus ion.
then dia akan mencapai equivalence points. And when you look at your table down here, sekarang berapa mole of HCl yang kita ada? 2.5 kan? 2.5. And then you need to remember, kalau HCl ini ada 2.5 times 10 to the power negative 3, dia punya H plus pun akan jadi 2.5 times 10 to the power negative 3, because HCl is a strong acid. So kalau strong acid, kalau acid dia begini number of mole, H plus dia pun sama juga akan ikut the amounts that you have over here. So when you have your HCl 2.5 times 10 to the power negative 3, bila dia akan neutralize? When you have this, the same amount lah. Okay, bila dia sama number of mole dia. So bila dia akan sama number of mole, that's when you will be achieving the equivalence point. Okay, so when you have achieved the equivalence points. So berapa volume kita perlu sebenarnya untuk dapatkan 2.5 yang ini? Berapa dia punya volume? Senanglah, kau ambil number of mole ni yang kita sudah identify, dia mesti sama dengan ini. Berapa concentration? What is the concentration of NaOH yang dia bagi? Concentration yang dia bagi dalam soalan of NaOH is 1.0. So 1.0 sini kan concentration yang dia bagi. So berapa volume yang kita perlu tambah untuk dapatkan untuk kita perlu tambah 0.1 molar ni untuk kita dapatkan 2.5 ni. Okay, so you have the so the volume of NaOH to get equivalence point. Given mole, the given molarity is 0. Is it 0.1 or 0.01? 0.1. Okay, 0.1. So 0.1 mole per liter kan. So sekarang kita sudah jumpa mole di sini. Berapa mole yang kita perlu untuk meneutralkan, untuk mencapai equivalence point to get pH equals to 7. So kita akan divide. Okay, that's not a good one. Kita molar divide by 2.5 times 10 to the power of negative 3 lah. To the power of 3. Okay, so when you work that out, kamu akan dapat dia punya volume. Okay, you will get the volume right over here lah. Okay, bila kamu buat, then you get the volume. So the volume is about 1, 2, 3, 4, 0.025 liter, I think. 1, 2, 3, yes. Okay, so that is one is for this one. So kita akan dapatlah berapa volume dia tu. That's why I said, kita bukan tengok pada volume. Tidak semestinya volume dia tu akan sama, then dia akan capai equivalence point. Tidak, kita akan tengok pada bilangan mole itu, berapa mole of H plus and berapa bilangan mole of OH minus. So they have to be the same, then you will capai neutralization. So what is this here? Ini cuma formula MbVb over MaVa actually. Kalau kamu mau guna ini pun tidak ada masalah juga. Kamu akan dapat macam ni nanti. So kita ada molarity of NaOH, which is this 0.1. Kita ada molarity of HCl, dia sudah bagi. Volume dia pun kita ada juga. Okay, dalam soalan ini ada bagi dalam soalan molarity of
of HCl and volume of HCl. So kita buat yang ini, kamu pindah ni pergi sebelah, kamu akan dapat volume dia lah. So ini adalah formula for neutralization. Okay. So what we have here is this is the okay. So that is the neutralization formula lah. Neuralization pula. Neutral. Kenapa? Sebab dia sama kan, tengok dia sama di sana. So MBVB equals to MAVA. So you get lah neutralization. Now, when you neutralize, kita tidak ada lagi tinggal HCl, kita tidak ada lagi tinggal NaOH. Yang kita ada ni cuma yang ini, salts. Ingat, ini adalah neutral salts. Remember, this one is a How do you know they're neutral salts? Kita sudah bincang dalam video. Strong tambah strong dapat neutral salts. That's all. Okay? So ini tidak akan mengubah apa-apa dia punya pH lah. So macam ni kita mau cari pH bila dia sudah mencapai neutralization. So ini kita ada sedikit sini. Kita akan guna formula yang ini. So formula ni kamu kena hafal sikit lah. Kamu kena hafal sikit formula ni. KW, sekarang ada KW, dissociation, ini adalah dissociation of water, So KW sama juga dengan concentration H plus times concentration of OH minus. So where you get this concentration of H plus sama dengan concentration of OH minus. Ini adalah daripada dissociation of water, okay? Sebab bila ini sudah tidak ada lagi dalam beaker tu, yang ini pun tidak ada juga, you punya base, yang tinggal tu cuma salts, dan salts ini pun tidak mengubah apa-apa pH, okay? Yang ada dalam solution tu sekarang cuma air lah. So bila dia sudah neutralize, so when you neutralize, after complete only H2O yang tinggal dalam. So you have to remember this facts over here. So very bad. Okay. So you have to, this is actually common sense lah. Why? Because we don't have HCl left, we don't have NaOH left, so the only thing that is left inside is H2O inside the your beaker now. So H2O tu ada dissociation dia, ada dissociation. So H2O will be dissociated macam mana? H2O, the dissociation of H2O is you can have it like H2O liquid kejap ya.
kah? 21. Tak berubah. Yeah, I'm just gonna do like this sebab tidak ada reversible error dia. Ada reversible error, then you get H plus, Aqueous, and OH minus aqueous. So ini adalah dissociation of H2O. Yang ini reversible error, bukan error macam ni. Cuma dalam kami ini dia tidak ada reversible error, so I'm just going to use that one. Okay, so now in the dissociation of water, you have H2O dissociated to form H plus and OH minus. So this is how we're going to be determining the pH 7. This is how we're going to get the pH equals to 7. The concentration of H plus, this concentration of this H plus, is the same as the concentration of your OH minus in water. Okay, so concentration of H plus is actually 1.0 times 10 to the power of negative 7. Ini concentration dia. So bila concentration H plus equals to 1.0 times 10 to the power of negative 7, you take this value, concentration of H plus, you put inside your pH formula, then you get 7. Okay? Ada apa-apa soalan? I think this part yang ada a bit confusing nih. Sir, Ya, untuk neutral salt yang H2O present kan, untuk basic dengan acid, dia punya salt tu, dia affect kah? dia akan effect. Maksud kamu yang strong versus yang strong tambah weak kan nih, titration. Ya, dia akan effect. That's why kita punya pH tu bukan 7. Untuk yang tu, dia ada di atas 7 dan di bawah 7. So itu kita akan kira buffer dia lah. So, nanti tu saya akan tunjuk dia punya pengiraan yang itu nanti. Tapi dalam exam, so far dia tidak pernah tanya lagi yang tu. But just in case, I will show you the pengiraan lah. Tapi pengiraan itu sama macam pengiraan buffer untuk strong weak punya titration. So ini cuma untuk strong. Bila strong punya equivalence points, the way we're going to prove that the pH is equal to 7, we're going to use the dissociation of water. So ini dia punya dissociation lah. Kamu akan dapat markah yang ini, KW ni. Ini KW ni merujuk pada wait. Okey, dia merujuk pada ni lah. Yang KW ni is referring to here. Okay. So as you can see, concentration of H plus, this, kan kita belajar how to write K expression kan. Concentration of H plus times concentration of OH minus. Ini adalah pure liquid. So that's why dia tidak ada dalam expression KW. Oh, lupa pula. Saya lupa bagi tahu. One more very important thing is this. The KW value dia ni, saya rasa dalam exam dia ada bagi 1.0 times 10 to the power of negative 4. So ini dia punya value. This is a constant.
Okay, so that is the constant over here, the value. So when you have KW value dia yang ini 1.0 times 10 to the power negative 14, you put that value over there, where when this one is the same, sebab dia sekarang neutral kan, this one is going to be the same, so you will get kamu bahagi dua lah pula, kamu punca kuasa dua kan yang ini, that's why you get the value 1.0 times 10 to the power of negative 7 molar. KW is given. Yes. Kenapa kita punca kuasa 2 lah? Kenapa kita punca kuasa 2? Itu masalahnya. Yes, sir. Kenapa puncak kuasa 2? Kenapa kita kasih punca kuasa 2 lah? Saya double check. Cepat. I need to double check yang latest punya dia bagi ke dia KW. Oh yes. Kita buka Google Classroom sekejap. Okay, as you can see, ini adalah the list of constant yang dia akan bagi dalam exam. Dan kamu tengok sini, dia bagi value KW ni, dia ada bagi 1 times 10 to the power of negative 14. So, kamu tidak perlu hafal lah value tadi tu. Kamu cuma perlu faham konsep dia dan kamu faham what is going on with the water dissociation. Then you should be able to work out what is the concentration of H plus or OH minus. So the value of KW is given. Ingat, KW adalah water dissociation constant. So dia satu value yang constant which is given to you in exam. So tidak perlu hafal, kamu cuma perlu faham macam mana mengguna value ni dalam exam. So kita go back to the lecture notes. Mana satu? Jadi soalan kamu, kenapa dia punca kuasa 2 kan? Iya, sir. Kenapa dia punca kuasa 2? Sebab yang ini, dia adalah bila H plus itu concentration dia akan sama dengan concentration OH minus. Okay, dan dia based on what we have over here. So kalau concentration H plus sama dengan concentration OH minus, therefore concentration OH minus ini kita boleh ganti dengan concentration H plus dalam sini. Faham? So ini matematik kita, matematik. So ini apa sudah jadi? Letok murahan tiba-tiba apa ni jadi gini. Okay. So KW sekarang, KW we get concentration of H plus dan sekarang kamu darab juga dengan concentration of H plus. So inilah situasi dia sekarang. I'm going to change that to blue. Yes, change. Okay, tidak mau berubah. So you get something like this. Dapat begitu sebab OH itu macam H juga kan, sir, sama. Jadi begitulah kan. Exactly. So dari yang sini nih, you get like this. So where concentration of H plus is the same as concentration of OH minus, therefore yang OH minus concentration ni kita boleh replace dengan H plus, dapat macam ni lah. So that's why kita akan punca kuasa 2 nanti dengan number ni. So H plus concentration darab H plus concentration ni you dapat kuasa 2 kan? Ya, sir. Yes, is also sebenarnya kan sekarang saya ajar matematik sudah ni, kimia sudah kan? That's why I said kamu belajar
Kima, kamu tahu Kima? Kimia, maths. Terus kamu belajar, the whole thing now is like matematik lah. Konsep matematik. Ada yang kimia tu awal-awal. So you get concentration. You get like this. Get it? Yes, sir. Boleh? Okay. So sebenarnya ini konsep kimia tu ada sekitar sini, tapi pemahaman ini adalah pemahaman matematik. Okay, so you get concentration H plus. The reason why you puncak kuasa 2 di sini with the value of the constant that you have over here is because of this. Then you get a concentration of H plus. Okay. Thank you, sir. Thank you. So this is the part yang a bit confusing sometimes for students. I do understand that. So I really hope for equivalence points, and you have strong and strong together in the titration, you would be able to include this inside your calculation. Okay. Kita tengok satu dulu yang bila dia add. When you look at the situation now, okay. When you look at this, and you look at this is when you add 25.1 mil of 0.1 molar NaOH, and who will be the limiting reactant now? HCl kan? Ini mol lah, kita masih berbicara pasal mol, so kita kena banding mol sekarang, tidak boleh guna molarity. So kita change mol ini dari tadi, it's the same, 2.5 ni kita dapat mol of HCl. Now you are adding excess of base, so now your acid will be the limiting reactant. So bila ini adalah limiting reactant, the value here ini salah sikit ni ya. Ini bukan 2.5 tapi salah, ini sodium chloride, so it doesn't really do much. The value over here should be 2.5. Okay, NaCl sampai ikut limiting reactant kan. So ada typo sana tu, sebab sini betul sudah dia 2.5. So ini typo sikit. Okay, you get the final mole yang tinggal adalah NaOH. Okay. So sebenarnya ada sini tapi dia tidak boleh baca, I don't know why. So 0.01 mol, 0.01 mol, you divide, the one that you have over here is actually like this. You get 0.01 times 10 to the power negative 3. Okay, you divide by 50.1 times 10 to the power of negative 3. So sepatutnya ini tuh di box di sini. Okay. So dia divide. Okay. So tahu kenapa dia 50.1? Masih ingat? Why is it gonna be 50.1? Sorry? Ingat, sir. Yes. This is the new volume kan? Yang volume tambah sudah tuh, sir. Yes, bila dia tambah Yes, sir. CL 25 ditambah dengan 25.1. So that dapat 50.1. So kita divide di sini. Then you get the molarity. So this is the molarity of NaOH. Ingat, ini molarity of NaOH. You get this molarity. Ini kita tidak kisah sekarang ni. Tidak perlu kisah molarity of your salt. So ini adalah neutral salts. It will not gonna do anything to the pH. The most important thing that you need to remember is therefore yang ini. So the pH of the solution is determined
by the amounts of sodium hydroxide left. Kalau tadi pH yang sebagai the one yang tinggal kan, ini HCl, dia yang tinggal tu adalah acid, so kita akan guna amounts of acid left, that's why kita guna pH, so kita boleh kira punya concentration of H+. Concentration of H+ ini datang daripada the leftover HCl, but the one that we have in here, sekarang yang tinggal itu adalah NaOH. Kita tidak boleh guna pH, kita kena guna POH dulu. So kita guna POH equals to negative log times concentration of OH minus. Concentration of OH minus will be the same as the concentration of your strong base. Why? Because strong base is completely dissociated in aqueous solution. Okay, so you have to remember NaOH is a strong base, therefore undergoes complete dissociation inside AQUEOS. Okay. Okay, okay. That's more. Okay, sir. Thank you. Okay. So you get the OH minus concentration, you put that inside, you get nilai POH, kamu guna formula pH equals to 14 minus POH, you dapatlah dia punya pH. So same goes to what's going on over here, you get dia punya pH, bila sudah dapat pH tu, kamu masukkan dalam jadual untuk kamu punya, untuk memudahkan kamu, lepas tu kamu akan sketch dia punya graph, dapat macam gini, so dapat dimarkkan di sana lah. So itulah cara dia untuk strong and strong. Okay, so bila kita identify dia punya indicator, oh ini weak, nanti ni kita sambung weak lah, so dah 3 jam sudah. Okay, so bila kita identify dia punya indicator, ini kamu kena hafal lah sikit, okay? Tidak terpaksa sudah kita menghafal sikit, tidak ada cara lain sudah. Kecuali kamu boleh cipta sistem untuk kamu menghafal. So strong acid, strong base, any indicator you can do it, okay? Kamu boleh guna phenolphthalein, kamu boleh guna thymol blue, kamu boleh guna methyl orange ataupun methyl red untuk strong dengan strong. So apa-apa indikator itu boleh. Weak dengan strong yang perlu ada sedikit perubahan di sana lah. Okay, so itu yang ini kamu tidak belajar sudah nih. Weak acid, weak base ni it's no longer in your syllabus. Ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhirkan kita punya perbincangan di sini untuk strong? Ya. Jadi kalau soalannya untuk nih strong base and strong acid, the best indicator tulis salah satu atau any indicator? Jangan tulis any indicator, dia tidak bagi markah. Okay. So kamu kena tulis specifically lah. Hafal yang ini, hafal ejaan phenolphthalein. Kita biasa gunakan. Hafal ni ejaan phenolphthalein ni. Phenolphthalein. So anda hafal sikit. So kalau tidak hafal yang ini, ingatlah methyl orange, methyl red. So ada strong and strong. Antara mana-mana ni kita boleh guna. Kalau kamu tulis indicator, dia tidak bagi markah tu. Okay, sir. Thank you. Okay, ada apa lagi soalan about the titration strong and strong before we gonna end? Sir, Ya. kalau dia punya Ka tu tinggi, maksud dia acidity dia rendah lah tu. Oh, ini bukan pasal titration lah kan. So kalau Ka tinggi, acidity tinggi, yes. Sebab kalau Ka tinggi, sekarang kita beralih sikit soalan yang lain kan kalau yang itu. Okay, kita guna area ni lah, area yang kosong ni. Kamu kena ingat, Ka tu text box. Ka adalah
concentration of you punya product, which is you punya H plus, over concentration of you punya acid yang asal kan, yang sebelum associated. Ini secara kasar dia lah. Ini setuju kan? Sebab H plus ini adalah you punya produk. Bila dia hasilkan contoh, kalau kita guna string, equation yang inilah HA QS, ini reversible error H plus AQS plus A minus AQS. So ini adalah weak acid. Cuma weak sahaja yang akan ada KK semua tu. Yang strong tu tidak akan ada KA, KB, tidak ada. Sebab dia adalah complete dissociation. So you get ini should be okay lah by now. Kamu should be tahu lah apa benda sedang berlaku ni kan. Kalau KA ini nilai dia besar, maksudnya kita menghasilkan banyak concentration of H plus. So maksudnya weak acid itu adalah weak acid yang agak kuat lah. Kalau KA ini kecil, maksudnya sedikit saja H plus ini dihasilkan. Ini lagi banyak, concentration ini lagi banyak. So bila nombor kecil bahagi dengan nombor yang besar, kamu akan dapat nombor yang kecil. Nah, ini pun matematik juga. Ini adalah kefahaman matematik. Kalau H plus ini concentrationnya satu nomor yang besar, ini akan jadi nomor yang kecil. Sebab kalau ini makin banyak dihasilkan, nah H plus ini makin banyak dihasilkan, HA ini makin sedikit lah. Okey, dalam equilibrium tu. So bila ini lagi banyak, kita bahagi dengan nombor yang lagi kecil, kamu akan dapat nilai Ka yang lagi besar. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Ya. Oh, ada. Speaker. Yes. Yang kan NaCl tuh NaCl itu apa? yang neutron. Oke. Kalau tidak perlu tunjuk dia punya solution yang macam di atas tadi. Oh, oke. Macam begini saja. Cara paling mudah, ini kan maksud kamu kan, pengiraan yang ini kan? Okey, sebenarnya ada tahun dia tidak kisah pun, ada tunjukkan, tidak ada tunjukkan, dia tidak kisah. Tapi ada tahun tu dia bagi markah pula, tiba-tiba dia bagi markah. So paling selamat tunjuk sajalah. Kasih tunjuk saja di mana-mana area itu. Sebab kalau dia tidak bagi markah, kamu selamat. Kalau dia bagi markah, kamu terkurang markah satu area itulah. So paling selamat kamu tunjuk. Sebab ada pernah bila, lupa dah soalan bila tu, tiba-tiba dia bagi markah pula area yang ini, yang salt berapa. Padahal yang ini tidak ada kisah apa-apa pun. Dia bagi yang area ni dia bagi markah. Sebab ini akan hasilkan kan, dia bagi area di sini. So tunjukkan sajalah pengiraan itu. So pengiraan itu pun tidak juga terlalu susah kan. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Tiada, sir. Selesai sudah semua?